बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आप सब ठीक हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट्स ने कमेंट सेक्शन में बताया था कि हमें प्रिपरेशन के बारे में बताइए थोड़ा सा। आज प्रिपरेशन के बारे में थोड़ी सी जनरल सी वीडियो बनाते हैं। ये जनरल वीडियो इस तरह है कि अगर आपने एफपीएससी में अप्लाई किया हुआ है, केपीपीएससी में अप्लाई किया हुआ है, या कोई और पब्लिक सर्विस कमीशन की बॉडी में अप्लाई कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और वो गवर्नमेंट जॉब हो जनरलाइज्ड कैटेगरी की, लाइक फिशरीज, फॉरेस्ट्री, इसी तरह के और डिपार्टमेंट्स जितने हैं, या हो क्लरिकल नेचर की, क्लर्क्स की जॉब हो, पर्सनल असिस्टेंट्स की जॉब हो, सेक्रेटरीज जो होती हैं, पर्सनल सेक्रेटरीज, उसकी जॉब्स हों, या इसके अलावा अगर सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन जितना है, उसकी जॉब्स हों। इन टेस्ट्स के लिए नॉर्मली गवर्नमेंट जो है कोई ख़ास सिलेबस प्रोवाइड नहीं करता, और वो बस एक जनरल सा टेस्ट ले लेते हैं जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। इस स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में थोड़ा सा आज इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप लोग इसमें और भी इंटरेस्टेड हुए और हमारे पास और भी इसी तरह के कैंडिडेट्स हुए, तो फिर इंशाल्लाह इसके बारे में डिटेल से एक और वीडियो डिटेल के साथ, एमसीक्यूज़ के साथ, एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन का तरीकाकार, ये सब कुछ दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट वैसे है क्या चीज़? ये एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स हैं, और ये सिर्फ स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। नॉर्मली इस तरह होता है कि मतलब सीट एक होती है, स्टूडेंट्स 1000 होते हैं, तो उनको कम करने के लिए उनका एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है, जो उनके बेसिक नॉलेज, एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग के बारे में होता है। जनरली इसको इसके लिए प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कहाँ से करनी है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए? तो ये है कि पहले तो फॉर्मेट जान लेना चाहिए। एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है। एमसीक्यूज़ है तो नेगेटिव मार्किंग है, नहीं है, और एमसीक्यूज़ ज़्यादातर कितने एमसीक्यूज़ आएंगे? 200 एमसीक्यूज़ आएंगे, 100 एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, 50 एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। उसमें पासिंग मार्क्स या पासिंग परसेंटेज क्या है? यूजुअली जो है हमारे आम पासिंग परसेंटेजेस जो होती हैं वो 33% या 40%, अक्सर और बेशतर औकात फिर इसी तरह होता है, और कभी कभी 50 या 60% भी आ जाता है। तो इसमें ये देखना है कि टेस्ट का जो पैटर्न है वो कैसा है, फॉर्मेट कैसा है, एमसीक्यूज़ है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, या उसमें ड्यूरेशन कितना है, मेकिंग स्कीम क्या है, मतलब गोल गोल सर्कल्स बनने पड़ते हैं, टिक लगानी पड़ती है, ABC लिखना पड़ता है, क्या क्या करना है उसमें, और सब्जेक्ट्स जो टेस्ट में आएंगे उसके बारे में जानना चाहिए कि मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो आते हैं। अक्सर औकात और बेशतर टेस्टों में जो टेस्ट आते हैं, सब्जेक्ट्स आते हैं, वो पाक अफेयर्स आपका वो जनरल नॉलेज है, और इंग्लिश है। जनरल नॉलेज में, जनरल नॉलेज के अंदर जो है 3 किस्म के सब्जेक्ट्स आते हैं। एक को कहते हैं पाक अफेयर्स, जिसको हम मुताले पाकिस्तान भी बोलते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स, और दूसरा है इस्लामियात, ठीक, और इसके अलावा मैथ्स, जनरल जो मैथ्स है, जो ट्रिक्स एंड टिप्स होती हैं, छोटी छोटी सी कहावतें, जैसी कहावतें तो नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह की बातें जिसका हल बहुत आसान हो, लेकिन दिखने में वो इस तरह लग रहा हो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस की ज़रूरत है। मतलब परसेंटेज निकालना, रेशो निकालना, डिवीजन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, छोटे छोटे से फार्मूले याद करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी तरह के फार्मूलाज ये जहन नशीन करना, टेबल्स याद करना, बड़े बड़े टेबल्स जो हैं उनको याद करना, कैलकुलेशन में आसानी पैदा करने के फैक्ट्स ढूंढना, कि मतलब अगर मुझे अभी डिवीजन करना है, कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, तो मैं इसको इतना जल्दी और इतने एफिशिएंसी से किस तरह सॉल्व कर सकता हूँ, जल्दी सॉल्व हो और ठीक एक्यूरेट सॉल्व हो। उसके लिए मुख्तलिफ तरतीब और मतलब तरीकाकार होता है उसके लिए। टाइम मैनेजमेंट टिप्स हमारे जो अक्सर स्टूडेंट्स होती हैं उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेल हो फीमेल हो, उनमें मसला ये होता है कि मतलब टेस्ट अनाउंस हो जाता है, एडवर्टीजमेंट आ जाता है, और टेस्ट अनाउंस हो जाता है, फिर वो कहते हैं कि हमारा रोल नंबर आ जाए या टेस्ट का पता चल जाए कि कब टेस्ट होगा, तो हम तैयारी कर लेंगे। इस तरह तैयारी नहीं होती। तैयारी हमने इस तरह करना है कि एडवर्टीजमेंट हमने अप्लाई कर लिया है तो सब्जेक्ट्स देखकर
اس کے مطابق خواہ ہم دن میں 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ دے، لیکن دل سے دے اور روزانہ دے، اس میں چھٹی نہ کرے، تو پھر اگر ٹیسٹ کا ٹائم آئے گا تو آپ کا اسٹیمنا اتنا بڑھا ہوا ہوگا کہ مطلب آپ 4 5 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹوں تک آپ اسٹڈی کر سکیں گے. تو پھر بہت زیادہ آسان ہوتا ہے، انسان کا یہ جو مائنڈ ہے یہ بھی چل جاتا ہے، اور مطلب آسانی ہو جاتی ہے ٹیسٹ کے سولوشنس میں. پرائرٹائز ہائی ویٹیج ویٹ ٹاپکس، مطلب کہ اگر انگلش کے ایم سی کیوز زیادہ آ رہے ہیں آپ کے ٹیسٹ میں، پرسنٹیجز وہ ویٹیج دے دیتے ہیں. اگر انگلش کا ایم سی کیوز زیادہ آ رہے ہیں تو انگلش کے لیے زیادہ تیاری کریں. اگر پاک افیئرس کے ایم سی کیوز زیادہ آ رہے ہیں تو اس کے لیے زیادہ تیاری کریں. جس چیز کے ایم سی کیوز زیادہ آ رہے ہوں اس کے لیے تیاری زیادہ کیا کریں. اور پریکٹس کے دوران ٹائمرز یوز کریں، مطلب اسٹاپ واچ وغیرہ یہ چیزیں، یہ ہمارے پاس موبائل میں ایسی ایپس ایکسیسریز میں موجود ہوتی ہیں، اور یہ لگا لیا کریں تو آپ کو اگر سولوشن کا اپنا ٹائم پتہ چل جائے گا کہ مطلب ہم اتنے ٹائم میں اتنے ایم سی کیو سالو کر سکتے ہیں، تو اس سے پھر اندازہ ہو جاتا ہے اپنی اسپیڈ بڑھانی ہو یا کم کرنی ہو تو اس کے ساتھ اس حساب سے آپ تیار ہو جائیں گے. پریپریشن سبجیکٹ وائز، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں جنرل نالج، میتھس، انگلش اور سبجیکٹ اسپیسیفک. جنرل نالج میں پھر 3 سبجیکٹس آتی ہیں. ایک ہوتا ہے پاکستان افیئرس، دوسرا ہے کرنٹ افیئرس، اور تیسرا ہے اسلامیات. پاکستان افیئرس جو ہے وہ تو سمپل ہے، جو محمد بن قاسم سے لے کر ابھی تک کے جتنے واقعات ہیں وہ سارے ایونٹس بندے کو یاد ہوں. اتنے زیادہ تو یاد نہیں ہو سکتے، لیکن جو مین ایونٹس ہوتی ہیں، جیسے کہ 712 میں محمد بن قاسم آئے، پھر ان کے بعد مغل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. مغل کے علاوہ دہلی سلطنت والے بڑے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور خاندان علماء جسے کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ مغل ہو گیا، سید ڈائنیسٹی ہے، لودھی ڈائنیسٹی ہے، شاہ ولی اللہ ہو گئے، امام ربانی ہو گئے، اسی طرح کے اور ٹاپکس ہیں. اس میں پھر ہم ڈیٹیل میں بات بھی کریں گے، ایم سی کیوز بھی شیئر کریں گے. لیکن اگر ہمیں انٹرسٹ شو ہوا اس میں، اس قسم کی ویڈیوز میں، ہمارا اگر کینڈیڈیٹس ہمارے انٹرسٹ شو کرتے ہیں اور وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بتا دیں گے، ایک ڈیٹیل ویڈیو. دوسرا میتھس ہے. میتھس میں نے آپ کو بتا دیا کہ سمپل جو چیزیں ہیں، پرسنٹیجز ہیں، ریشوز ہیں، اور اس کے علاوہ جو ملٹیپلیکیشنز ڈویژنز ہوتی ہیں سمپل سی، وہ سارا آپ کو پتہ ہو، معلوم ہو. انگلش جو ہے، انگلش میں گرامر اور ووکیبلری آتا ہے. گرامر میں کیا کیا چیزیں زیادہ آتی ہیں اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سی ویڈیو بنا لیں گے. ووکیبلری کہاں سے کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، ایکٹیو اور پیسو ووکیبلری کسے کہتے ہیں، اس پر بھی ڈیٹیل ویڈیو بن سکتی ہے اگر کوئی ڈیمانڈ آ جائے ہمارے پاس. اور اس کے علاوہ سبجیکٹ اسپیسیفک، مطلب فوکس آن کور کانسیپٹس. جو سبجیکٹ اس میں گیون ہو، سپوز فورسٹری کا ٹیسٹ ہے تو فورسٹری میں جتنے بیسک کانسیپٹس ہیں وہ سب آپ کو یاد ہوں، یا اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی جاب اسپیسیفک ڈپلوما اور ڈگری کے بارے میں بتایا ہوا ہو تو وہ بھی انسان دیکھ لے، چیک کر لیں. جو عام مسٹیکس ہم کرتے ہیں اس کی پریپریشن میں، اس میں سب سے پہلے کریمنگ لاسٹ منٹ، آخری منٹ میں تیاری کرنا. یہ پشتو کی کہاوت ہے کہ جنگ کے اسن نصر بھی کی، مطلب جنگ کے دوران جو ہے وہ گھوڑوں کو آپ تیار نہیں کر سکتے، جنگ کے دوران اس کو پھر جنگ کرنی پڑتی ہے. اور اگنورنگ دا سلیبس کو اگنور کر کے دوسری چیزیں ہم تیار کرتے ہیں. تیاری تو مضبوط کر لیتے ہیں لیکن سلیبس کے مطابق نہیں کرتے تو کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوتا. اور موک ٹیسٹ کو اسکپ کرنا. عام موک ٹیسٹ جو ہیں وہ انٹرنیٹ پر مہیا ہوتے ہیں، پرووائڈڈ ہوتے ہیں، ان کو مطلب بندہ بار بار اس پہ پریکٹس کرے تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری پریپریشن جو ہے وہ کس حد کی پریپریشن ہے. اور پچھلے جو ٹیسٹ دیے ہوتے ہیں اس میں جتنے مسٹیکس کیے ہوتے ہیں اس سے نہ سیکھنا، یہ بہت بڑی مسٹیک ہے. ریسورسز اینڈ ٹولز. ریسورسز میں بکس آتی ہیں، آن لائن کورسز آتی ہیں، یوٹیوب ٹیوٹوریلز آتے ہیں، اسی طرح کے موبائل ایپس ابھی مہیا کرتے ہیں، پرووائڈڈ ہے، اویلیبل ہے پلے اسٹور پر. مختلف سبجیکٹس کے موبائل ایپس ایم سی کیوز کے لیے اویلیبل ہیں، اور اسٹڈی گروپس یا فورمز بنا کر لوگ اسٹڈی کر سکتے ہیں. اور آخری ہفتے میں یا آخری اور دا لاسٹ آور جو ہے وہ یہ کرنا پڑتا ہے کہ مطلب جو چیزیں آپ نے یاد کی ہوں اس کو ریوائز کیا جائے، اور موک ٹیسٹ ضرور لی جائیں تاکہ اس سے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ مطلب ہم کتنے پانی میں ہیں. اور اپنے ویک ایریاز کو فوکس کر کے اس کو ٹارگیٹ کر کے فوکس کرنا اس پہ، اور روزانہ کی روٹین بنائیں اپنی. 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ اسٹڈی کریں لیکن روزانہ کریں.
कंसिस्टेंट एफर्ट। टेस्ट के दिन क्या करना पड़ता है? टेस्ट के दिन एक तो ज़बरदस्त काम ये होता है कि अगर आप उसे एक रात पहले वो स्टडी वडी फिर छोड़ दें, फिर अपनी नींद पे फ़ोकस करें, अपने हेल्थ पे, सुबह का नाश्ता ठीक से करें, टेस्ट के सेंटर पे जल्दी पहुँच जाया करें और सुकून से रहें। फ़ोकस अपना ज़ाय ख़राब ना करें टेंशन लेकर या हेवी प्रेशर लेकर। तो इस सब का कंक्लूजन क्या हुआ? मतलब अपने आप पर भरोसा रखें और प्रिपरेशन और कॉन्फिडेंस दोनों से ही सक्सेस आती है। अगर आप प्रिपेयर अच्छा करते हैं, आपके आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप प्रेशर में आ सकते हैं और टेस्ट आपका ख़राब हो सकता है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है और प्रिपरेशन नहीं की, तो फिर भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो दोनों एक साथ लेकर इकट्ठी लेकर चलनी पड़ती हैं और ये ज़हन में रखना पड़ता है कि मतलब हर एक जो स्टार्ट करने वाला था, एक्सपर्ट जो अभी है, वो भी कभी कोई बिगिनर रह चुका है। सिलेबस का थोड़ा-सा ओवरव्यू लेते हैं, तो इंग्लिश में ग्रामर आता है, वोकैब्युलरी आती है और कम्प्रीहेंशन आता है, मैथमेटिक्स में बेसिक अरिथमेटिक आता है, अलजेब्रा आता है, वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये चीज़ें आती हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट भी हो और लॉजिकल रीज़निंग एंड आईक्यू। कंटेंट वेटेजेस जो है वो तो हर एक टेस्ट की डिफरेंट होती हैं, मगर जनरली इस तरह होता है कि इंग्लिश का सेक्शन ज़्यादा होता है। यहाँ पर हमने एक आम सी कंटेंट वेटेज बनाई है जो 100% पे मुहित है। उसमें 20% हमने इंग्लिश का रखा है, 20% मैथ्स का, 20 जनरल नॉलेज और 30 सब्जेक्ट स्पेसिफिक और 10% आईक्यू के एमसीक्यूज रखे हैं। और इसके अलावा जो नोट है आपके लिए वो ये है कि ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल सिलेबस को हमेशा ज़हन में रख कर प्रिपेयर किया करें। ऐसी हवा में प्रिपरेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। थैंक यू।